Hello students, welcome back to the channel. So जमती कि तमें जानछ आमे हम चैनल रे 11th physics रो फर्स्ट यूनिट हमर जोटा रही फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स तारो फुल सिलेबस कवर करछे राइट. सो फर्स्ट वीडियो रे हमें फिजिकल क्वांटिटीज विषय रे देखितले. सेकंड वीडियो रे हमें डायमेंशंस विषय रे देखितले. थर्ड रे हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स विषय रे देखितले. एंड आज होची हमरो फोर्थ वीडियो जोथरे कि हमें एरर एनालिसिस विषय रे देखिया. ओके. एंड नेक्स्ट हमारा फिफ्थ वीडियो रहिबो फिजिकल वर्ल्ड एंड मैथमेटिकल टूल्स पर जोटा कि हमरो लास्ट रहिबो तापर हमें यूनिट को वाइंड अप करिया. ओके. सो चलो देखिया एरर एनालिसिस कोन. सो से कोन कहूची देखो ना एवरी मेजरमेंट is limited by the reliability of the measuring instrument and the skill of the person making the measurement. Okay. सो आम कौन जानले ना मेजरमेंट जो आम नौचे आम मेजरमेंट्स विषय ही पढ़ुचे एबे. सो मेजरमेंट जो आम नौचे सेटा कहा ऊपर डिपेंड कोची ना रिलायबिलिटी ऑफ द टूल और इंस्ट्रूमेंट राइट. माने जो टूल बा इंस्ट्रूमेंट को आम यूज करके मेजर करिया सेटा केते भरोसा जोग्य ता ऊपर डिपेंड कोची एंड डिपेंड्स अपॉन द पर्सन who is making the measurement. And जो व्यक्ति जनक मेजरमेंट करूछंती ताको ऊपर डिपेंड करछि राइट. धर तमे गोटे स्केल टे नेच से स्केल टा भांगी जाइछि ताहले सेथिरे तमे ठीक मेजरमेंट नहीं परियो कि नहीं परियोनी राइट. आ तमे एटा जानले हमें रिलायबिलिटी ऑफ टूल. सेमति मने कर गोटे प्रथम श्रेणी रे पढुथिबा पिलाटे को आमे गोटे हायर क्लास रो इंस्ट्रूमेंट जेमति कि स्लाइड कैलिपर और स्क्रू गेज दे दवा से सेथिरे मेजरमेंट नहीं परियो कि नहीं. किंबा तमर जदी देह खराब थिवो तमे ठीक से मेजरमेंट नहीं परियो कि नहीं राइट. सो आमे जेतेबेले मेजरमेंट नो सेथिरे किछिटा इम्परफेक्शन आसी जाय. ओके. इम्परफेक्शन आसी जाए से इम्परफेक्शन गुड़ा कौन पे आसते ना आइदर टूल रे किछि खरापी थिवो नले से लोक जनक जी कि मेजरमेंट नउचंती ताकर किछि खराब थिले से इम्परफेक्शन गुड़ा हमर मेजरमेंट रे आस्ते से गुड़ा को नै कि हमर एरर एनालिसिस पड़िया. सो सपोज एठी मु गोटे स्टिक नउची एंड किछिटा पिला को डाकुची ताको मेजर करिया राइट. सो मने कर मेजरमेंट आसला 3.23 मीटर. ओके. 3.23 मीटर 3.27 मीटर 3.26 मीटर एंड 3.21 मीटर रैंडमली आसी हला. सब पिला समान तो मेजर करिवेनी के जण डिफरेंट डिफरेंट विभिन्न कॉजेस रो हमें जानले टूल से खराब थाई पारे किबा पिलाटर किछि असुविधा थाई पारे जोथि जो कि से विभिन्न प्रकार मेजरमेंट्स हमको दउछंती राइट. सो मने कर 3.26 होचे हमरो ट्रू वैल्यू. ओके. माने बाडीटार प्रकृत लेंथ होची केते 3.26. ताले हमें कहि परिया एठी जो 3.23 आसला 3.27 आसला 3.21 3.22 आसला सेगुडारे किछटा एरर रहि जाइछि राइट. एरर अछि अथवा से जो मेजरमेंट गुड़ा कौन ना इम्परफेक्ट राइट. माने ट्रू वैल्यू सहित सेगुड़ा मैच करू नाही सेतरे किछटा कमी रहि जाइछि किबा सेटा ट्रू वैल्यू टू टिके अधिक अछि राइट. किंतु एठी जदि मो गोटे पिलाटे को डाकिबी आ से मेजरमेंट नहीं कहला 15.56. ओके. एटा हमर ठीक हबो कि ठीक हबनी कारण सब 3.2 अराउंड आछि ना जणे आसी कहबे 15.56 सेटा कोन ठीक हबो. सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल माने एटा ग्रहण योग्य नुहे. सो हमें कौन जानले ये किछटा इम्परफेक्शंस रह जाता है. चलो देखिए से इम्परफेक्शन गुड़ा कौन पे रहता है. सो इम्परफेक्शंस को हमें कौन कर परिया ना दीटा प्रकार रे डिस्क्राइब कर परिया. इम्परफेक्शंस कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टू वेज. ओके. फर्स्ट होची हमरा एक्यूरेसी एंड सेकंड होची हमरा प्रिसिजन. या विषय रे हमें या पूर्व वीडियो रे सिग्निफिकेंट फिगर्स वीडियो रे भी टिके टिके कथा हेतले.
सो accuracy कौन? accuracy होची closeness to the true value, माने प्रकृत मेजरमेंट जहाँ आसिया कथा प्रकृत वैल्यू ठारू से आमे जो मेजरमेंट नौचे सेटा केते क्लोज अछि, राइट? सेटा को ही हमें कहया एक्यूरेसी। ओके, क्लोजर द वैल्यू, closer the value, accurate is the measurement, accurate is the measurement, माने ट्रू वैल्यू रु हम मेजरमेंट टा जिते क्लोज हिथिबो तार एक्यूरेसी सेतिकी अधिका अटे। ओके, एंड प्रिसिजन देखिया, प्रिसिजन कौन? प्रिसिजन इज समथिंग रिलेटेड टू मिनिमम मेजरेबल क्वांटिटी, मिनिमम मेजरेबल, मिनिमम मेजरेबल क्वांटिटी आम केते कम मापी परिया, अति कम रे आमे केते छोटो जाए आमे मापी परिया, सेटा ही हमर प्रिसिजन जताए थे। ओके, प्रिसिजन मिनिमम मेजरेबल क्वांटिटी को आमे आउ कोन कहि परिया ना लीस्ट काउंट। ओके, लीस्ट काउंट। सो मने करो मु स्केल नउची, हमर जनरल स्केल रे हमें केते 1 मिलीमीटर जे ही मापी परिया, राइट? हम जल्दी गोटे क्लॉक नवा और स्टॉपवॉच नवा, क्लॉक और स्टॉपवॉच ସେଥିରେ ଆମେ ଅତି କମରେ କେତେ ମେଜର କରିପାରିବା? 1 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏ ହିଁ ମେଜର କରିପାରିବା। ଏଇ 1 ମିଲିମିଟର ଆଉ 1 ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। ସ୍କେଲର ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 1 ମିଲିମିଟର ଆଉ ଷ୍ଟପୱାଚ୍ କି କ୍ଲକର ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ହେଉଛି 1 ସେକେଣ୍ଡ। ଏତିକି ପ୍ରିସାଇଜଲି ଆମେ ମାପି ପାରିବା, ଏତିକି ପ୍ରିସାଇଜଲି ଆମେ ମାପି ପାରିବା। ସ୍ମଲର ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି, ସ୍ମଲର ଦ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହାୟର ଇଜ ଦ ପ୍ରିସାଇଜन। ओके, सो नेक्स्ट हमें देखिए एरर्स कौन ना errors are equal to the difference between the true value and the measured value of a quantity। ओके, कौन ना ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू गोटे क्वांटिटी रा ता भितर जो डिफरेंस टा रहउची सीटा को ही हमें एरर कहताउ। ओके, सो मैथमेटिकली मु लिखिबी, मैथमेटिकली एरर और एरर को हमें डेल एक्स बोली लिखू, डेल एक्स इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एरर। हमें एरर को डेल एक्स द्वारा सूचय था। ओके, सो एग्जांपल नवा, मन कर मु गोटे बॉय, गोटे बॉय आ गोटे गर्ल को डाकिली गोटे स्टिक टे को और जेकोसी गोटे मेजरमेंट नबा पई। ओके, मन कर मेजरमेंट रो ट्रू वैल्यू होची, ट्रू वैल्यू होची 15 सेंटीमीटर ଆଉ ବୟଟା ମୋତେ କହିଲା, ବୟଟାକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମେଜର କରିବାକୁ କହିଲି ସେ ମୋତେ କହିଲା 16 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ମେଜର କରିବାକୁ କହିଲି ସେ କହିଲା 14 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଓକେ, ସୋ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଏରର କାଢ଼ିବାକୁ ଯିବି, एरर इन बॉयज मेजरमेंट एरर बी। ओके, केते ट्रू वैल्यू 15 माइनस बॉयटा मेजर करछि केते 16, सो हमर एरर आसीबो -1 सेंटीमीटर, राइट? सेमती एरर इन गर्ल्स मेजरमेंट काढिया गले एरर जी धर मैं ताको लिखि 15 माइनस 14, राइट? एरर आसीबो 1 सेंटीमीटर। सो एठु हमें कोन जानछे ना errors can be, errors can be
both positive and negative. Okay, so ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ errors ର definition and mathematical formula. Next ଆମେ ଦେଖିବା types of error. Okay, so types of error ରେ first ଆମର ଆସୁଛି constant error. So ଦେଖ କ'ଣ କହୁଛି ନା errors which affect each observation by same amount are constant errors. Error ଯୋଉଗୁଡ଼ା କି observation each observation ମାନେ ପ୍ରତି observation କୁ same amount ରେ affect କରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର constant error. Example ନବା ମନେକର true value ହଉଛି 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓକେ ତମେ ଥରେ ମେଜର କଲ ମେଜର ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା 2.3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରାଇଟ୍ ଆଉ ଥରେ ମେଜର କଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା 2.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓକେ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି କେତେ 2.3 ରେ ଏରର ଆସୁଛି କେତେ 0.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରାଇଟ୍ 2.7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏରର କେତେ ଆସୁଛି -0.2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୁଇଟାକର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସମାନ ଅଟେ କେବଳ ନେଗେଟିଭ ସାଇନ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ କ'ଣ ଆମର କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏରର ଓକେ ଯୋଉଠିକି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଟର୍ମର ଏରର ଆସୁଥିବ ଆଇଦର ପଜିଟିଭ ଅର୍ ନେଗେଟିଭ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିଲା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଏରର ଦ errors which tend to occur in one direction are systematic errors ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆସୁଥିବ ମନେକର ମୁଁ 2.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲୁ ହେଲା ତାକୁ ମେଜର କରିବାକୁ ଗଲି ଆସିଲା ଧର 2.6 ଆସିଲା ଥରେ 2.7 ଆସିଲା ଥରେ 2.8 ଆସିଲା ଥରେ ଏଠି ଏରର ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏରର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଆସିବ ରାଇଟ୍ 2.6 ରେ -0.1 -0.1 -0.2 -0.3 ଏମିତି ଆସିବ ସବୁ ଏରର ରାଇଟ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ କ'ଣ ଆସିପାରେ ନା 2.3 ଆସିବ 2.2 ଆସିବ 2.1 ଆସିଲା ଓକେ ଏଠି ଏରରଟା କ'ଣ ଆସିବ ଏଠି ପଜିଟିଭ ଆସିବ ମାନେ ମାନେ ଆଇଦର ନେଗେଟିଭ ହିଁ ଆସୁଥିବ ପଜିଟିଭ ଆସିଥିଲେ ପଜିଟିଭ ହିଁ ଆସୁଥିବ ଗୋଟିଏ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆସିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଏରର ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଏରରକୁ ଆମେ ଚାରିଟା ଟାଇପ୍ରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିପାରିବା ଓକେ 4 ଟାଇପ୍ସ ଡିଭାଇଡ୍ ତ କରିବନି ମାନେ ଚାରିଟା ଟାଇପ୍ ତାର ଅଛି ଓକେ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ଏରର ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଆସିବ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଏରର କ'ଣ ନା ଡିଫେକ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମେଜରିଂ ଟୁଲ୍ defect in the measuring tool ମାନେ ଯୋଉ ଟୁଲଟା ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ମେଜର କରୁଥିବା ସେଥିରେ କିଛି ଯଦି ଡିଫେକ୍ଟ ରହିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ଏରର ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପର୍ସନାଲ ଏରର କ'ଣ ନା ବାୟାସ୍ଡ ହେଇଥିବ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ମାନେ ତମେ ମନରେ ଆଗୁଆ ଭାବି ହିଁ ସାରିଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏତିକି ଆସିବା ଦରକାର ରାଇଟ୍ ସେମିତି ହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଏରର ଆସିବ ତମେ ଠିକ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନ ନେଇ ତମେ ଯାହା ଭାବିଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବ ରାଇଟ୍ ଅର୍ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସିରିୟସନେସ୍ ମାନେ ତମେ ସିରିୟସ୍ ନ ହେଇକି ଯଦି ବି ମେଜରମେଣ୍ଟ ନବ ତାହେଲେ ବି ଏରର ଆସିବ ତ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ପର୍ସନାଲ ଏରର ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା କରିଥାଉ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ କେତେଟା ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଥାଏ କିଛିଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ଥାଏ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ନେଇଥାଉ ତମେ ଯଦି ସେ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଫଲୋ କରିବନି କିମ୍ବା ଭୁଲରେ ଫଲୋ କରିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛିଟା ଏରର ଆସିବ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଇମ୍ପରଫେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନିକ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ଏରର୍ସ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କଜେସ୍ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଆମର କେତେଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କଜେସ୍ ବି ରହିଥାଏ ରାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବି ଆମର ଏରର ଆସିପାରିବ ତ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ କଜେସ୍ କ'ଣ ନା ଏୟାର ପ୍ରେସର ବହୁତ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ଏୟାର ପ୍ରେସର ଲାଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ନେକ୍ସଟ ଆମର ଟେମ୍ପରେଚର ହେଇପାରେ
टेम्परेचर ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସିପାରେ ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ରାଣ୍ଡମ ଏରର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଆସିବ ଆମର ରାଣ୍ଡମ ଏରର୍ସ। ରାଣ୍ଡମ ଏରର୍ସ କଣ ନା ଦ ଏରର୍ସ which occur irregularly and random in magnitude and direction ଓକେ। ମାନେ ମନେକର 2.55 ହଉଛି ଆମର 2.55 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହଉଛି ଆମର ଟ୍ରୁ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ମୁଁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଡାକିବାକୁ ପାଞ୍ଚଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିଲି। ଜଣେ ନେଲା 2.51, ଜଣେ ନେଲା 2.56, ଜଣେ ନେଲା 2.54, ଜଣେ ନେଲା 2.57। ସୋ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏରରରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି ଆଉ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଏରରରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି। ମାନେ ବୋଥ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସୁଛି ରାଇଟ୍। ସୋ ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିବା ରାଣ୍ଡମ୍ ଏରର। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ଏରର। ଏରର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଲିମିଟେସନ୍ସ imposed by the least count of a measuring instrument ଓକେ। ମନେକର ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲେନ୍ଥ ହେଉଛି କେତେ 5.55 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓକେ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଜେନେରାଲ ସ୍କେଲ ନେଇକି ଯଦି ମାପିବାକୁ ଯିବ ତମେ କ'ଣ ପାଇବ ଆଇଦର 5.4 ପାଇବ ସରି ଆଇଦର 5.5 ପାଇବ ଅର୍ 5.6 ହିଁ ପାଇବ। କାରଣ ଜେନେରାଲ ସ୍କେଲରେ ତମେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଯାଇ ଦଶମିକ ପରେ ମାପିପାରିବ। ସେଇଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ତାର ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ସେତିକି ନୁହେଁ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦରକାର ରାଇଟ୍। ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ବି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଜେନେରାଲ ସ୍କେଲରେ ମାପିପାରିବା ନାହିଁ। ସୋ ସେଇଟା ଆମର ଆସିଯାଉଛି ଲିଷ୍ଟ କାଉଣ୍ଟ ଏରର ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ଆସିବ ଗ୍ରସ୍ ଏରର। ଗ୍ରସ୍ ଏରର କ'ଣ ନା ଦ ଏରର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆଇଦର କେୟାରଲେସନେସ୍ ଅଫ୍ ଦି ପର୍ସନ or due to the improper adjustment of the apparatus। apparatus ମାନେ କିଛି ନୁହଁ କ'ଣ ସେ ମେଜରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ apparatus କହିଥାଉ। ମେଜରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ଆମେ apparatus କହିଥାଉ ଓକେ। ଆଇଦର ମେଜରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟର କିଛି ଇମ୍ପ୍ରପର ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆମର ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ ସେ ଯଦି କେୟାରଲେସ୍ ହେଇଥିବ ସେ ମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ ତାହେଲେ ବି ଆମର କିଛି ଏରର ଆସିବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଗ୍ରସ୍ ଏରର ଓକେ। ସୋ ଏଠି ଦେଖ ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ କରେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ୍ସ ଫର୍ ଗ୍ରସ୍ ଏରର୍ସ। ମାନେ ଅଲଗା ଯେତେକ ଏରର୍ସ ହେଲା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟରେ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗ୍ରସ୍ ଏରର୍ ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କେୟାରଲେସ୍ ହେଇକି କରୁଛି ତାର କିଛି ତ ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା ରାଇଟ୍। ଅର୍ ଗୋଟେ ମେଜରିଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ତମର କିଛି ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଇଛି ସେଇଟା ବି କ'ଣ ତାର ବି କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ। ସୋ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଗ୍ରସ୍ ଏରର୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଏରର୍ which has no correction methods okay। so next ଆମେ ଦେଖିବା error calculation okay। सो एरर कैलकुलेशन रे हमें आगे देखिदबा जे टाइप्स ऑफ एरर गुडा केमती हमें कैलकुलेट करू ना। फास्ट हमर आसे कोन ना एब्सोल्यूट एरर ओके। एब्सोल्यूट एरर कोन ना मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू एंड ए ट्रू वैल्यू। तो आमे जे गोटे जिंसर गोटे ट्रू वैल्यू रहउची राइट आ गोटे आमे जोटा मेजर करछे सेटा होची हमर मेजर्ड वैल्यू राइट। सो एब्सोल्यूट एरर कोन मैग्नीट्यूड डिफरेंस माने ये जो ट्रू वैल्यू ट्रू वैल्यूटा जी अमाउंट थी और मेजर्ड वैल्यूटा जी अमाउंट थो ता भितर जो डिफरेंस सेटा को ही आमे कहूचे एब्सोल्यूट एरर ओके। मन कर मु गोटे नहीं कौन ना मन कर ट्रू वैल्यू हूँ गोटे जेकोसी क्वांटिटी रे ट्रू वैल्यू हूँ एक्स एंड ऑब्जर्व सॉरी ऑब्जर्व न होइकी मेजर्ड कहया मेजर्ड वैल्यू सब हूँ कौन मेजर्ड वैल्यू हूँ कौन ना x1 x2 एंड x3 ओके। माने गोटे अमाउंट अच्छी हमर क्वांटिटी रे अमाउंट ट्रू वैल्यू केते ना x आ मेजर कला बेले डिफरेंट मेजरमेंट्स आसला x1 x2 एंड x3 ताले एब्सोल्यूट एरर कोन ना मैग्नीट्यूड डिफरेंस बिटवीन ए मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। सो x1 जो वैल्यूटा आसला सेथिरे हमर एरर केते एब्सोल्यूट एरर केते आछि ना डेल x1 ओके। डेल x1 द्वारा हमें एब्सोल्यूट एरर को चिन्हट करू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू ओके। सेमती x2 रे एब्सोल्यूट एरर केते x माइनस x2 एंड x3 रे
del x3 लिखि परिया x minus x3. Okay. So a delta x1, delta x2 and delta x3 होची हमरो absolute error. Next हमरो आसियो mean absolute error. Mean absolute error just simply the arithmetic mean or average of the absolute errors. Absolute error ଆମେ जोड़ा काढुचे ସେଥିर तार average केते सेटा ही हमरो mean absolute error. ताको हमें केमती सूचैतो ना del x bar द्वारा. ओके, ताले एठी कौन हो del x bar is equal to del x1 plus del x2 plus del x3 divided by number of observations जोटा कि होची हमरो 3. ओके, एटा हमर आसी गला mean absolute error. Next हमर आसी the relative errors. Relative errors कौन होची ना the ratio between the mean absolute error and the true value. So previously आमे देखु जे एटी mean absolute error केते del x bar होची और true value होची हमर x. So ताकर जे जनकर रेशियो टा को ही आमे कहया relative error. So relative error is equal to del x, that is equal to delta x bar divided by x. Okay. So next हमारा जो percentage error, which is nothing but the percentage representation of the relative error. Okay. Relative error जति आसियो ताकू ही percentage रे convert कर देले हमारा जो percentage error. So percentage error कौन? Percentage error is equal to del x into 100%. Okay. Or we can say del x bar by x into 100%. Okay. ଗୋଟେ क्वेश्चन सॉल्व कले हम एटा को बेटर जानि परिए. सो ए क्वेश्चन टा चलो सॉल्व करिए. देखो कौन देजी ना the length of a rod as measured in an experiment was found to be 2.48, 2.46, 2.49, 2.50 meter and 2.48 meter. Okay. Find the average length, the absolute error in each observation and the percentage error. Okay. এই কোশ্চেনটা করলে তোমার গোটে আইডিয়া আসিব যে এরর ক্যালকুলেশন কেমতি হইଥାଏ. ওকে, সো ফার্স্ট আমি কোন কইছি না আভারেজ লেন্থ কাढिया. ओके, average length केते हमें आगे काढिया. सो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन गुडा लिखि दवा एटी 2.48 मीटर, 2.46 मीटर, 2.49 मीटर and 2.50 मीटर. आउटे अछि 2.48 मीटर. ओके, सो एवरेज लेंथ आगे काट दवा. एवरेज लेंथ इज इक्वल टू ये सब जगह आगे जोग करिया ताकू डिवाइडेड बाय 5 करिया. राइट, 2.48 plus 2.46 plus 2.49 plus 2.50 plus 2.48 all divided by 5. Okay, so यार जोगफल आसियो हमर कते 12.41 divided 5 हमरा आसियो 2.482 मीटर. ओके, किंतु जेहेतु हमर एठी डेसिमल पर जोड़े प्लेस रहउची हमें याकू भी राउंड ऑफ करी लिखिया 2.48 मीटर बोली. ओके, राउंडिंग ऑफ हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स वीडियो रे पढ़थिले, जदि तुम सेटा चेक आउट करनो एबे जाई देखि दबो. ओके, सो एवरेज लेंथ बाहर पड़ला. ए एवरेज लेंथ को हमें ट्रू वैल्यू नहीं करी सॉल्व करिया. ओके, ट्रू वैल्यू भाभी करी ए एवरेज लेंथ को हमें क्वेश्चन को सॉल्व करिया. सो एबे हमें एब्सोल्यूट एरर काढिया. एब्सोल्यूट एरर मन कर मु एरर गुडा को नहीं जीवी del L1 is equal to एटा को मु ट्रू वैल्यू नेबी
2.48 माइनस एटू गोटे गोटे ऑब्जर्वेशन को नहीं एटी काढ़ी 2.48 minus 2.48 right it will be 0.00 meter. Next del L2 2.48 minus 2.46 right that will be 0.02 meter. Next we have del L3 2.48 minus 2.49 that will be minus 0.01 meter. Next del L4 2.48 minus 2.50 that will be 0.02 meter right. Next del L5 which should be 2.48 minus 2.48 which is 0.00. So ये दीटा तो जीरो आस जाउची ये तीनटा को यूज करके हमें मीन एब्सोल्यूट एरर काढिया. मीन एब्सोल्यूट एरर मीन एब्सोल्यूट एरर केते हे जो मीन एब्सोल्यूट एरर हमर हे जो 0.02 एटा तो पॉजिटिव अछि जोड़ा नेगेटिव अछि सेगुडा को भी हमें पॉजिटिव करिया 0.01 plus 0.02 divided by 5 right कारण एटी पांचटा ऑब्जर्वेशन अछि मु केवल एगुडे जीरो आछि बोली एटी लिखिनी तथापि जदि तुम चाहो मु एटी लिखि दोछि ओके बुझिया ପାଇଁ इजी हो. सो सब जाक एब्सोल्यूट एरर को मिसेई की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रे भाग करी जोटा कि हमरा आछियो 0.01 मीटर ओके कैलकुलेट तुम निजे ही कर दो. हां तू देख देख तू. सो टी 0.01 एठी हमें 0.01 नंबर आसीगले मीन एब्सोल्यूट एरर. सो एठी हमें ट्रू वैल्यू काट दबा. ट्रू वैल्यू हमर ताले केते ना हमें जो एवरेज वैल्यू काटथिले दैट इज 2.48 मीटर राइट प्लस और माइनस 0.01 मीटर ओके एटा जो हमर ट्रू वैल्यू और करेक्ट लेंथ हमें कहि परिया. एंड हमर क्वेश्चन आस्तले परसेंटेज एरर काढियो राइट. परसेंटेज एरर हमर केते आसबे 0.01 डिवाइडेड बाय हमर वैल्यूटा जति 2.48 into 100 right and it will be around 0.40%. Okay, so I hope question टा solve कर साला बारे तुम calculation ऊपर गोटे भलो knowledge आसी जाइथिबो. Okay, next हमें देखिया combination of errors. ଯେତେବେଳେ जोड़े क्वांटिटी रे एरर थिबो सेठी हमें कोन करिया सेटा को हमें देखिया कॉम्बिनेशन ऑफ एरर माने करो जब जोटी तुम प्लस करछो माने एडिशन करछो और सब्सट्रैक्शन करछो और मल्टीप्लिकेशन करछो और डिवीजन करछो सेठी हमें एरर गुडा को सहित केमते डील करे सेटा एबे हमें देखिया. ओके सो फास्ट हमें देखिया कोन एरर्स इन द सम ऑफ टू क्वांटिटीज. ओके माने दीटा क्वांटिटी को हमें जेतोले सम करथाओ एडिशन करथाओ सेतोले तंकर एरर रे केमती कैलकुलेशन करा जाय सेटा आगो देखिया. ओके so let me take a quantity. Let's take a quantity जेकोनोसी भी क्वांटिटी गोटे नबा z. ओके z is equal to x plus y. ओके माने हमें x plus y x रा मेजरमेंट नबा y रा मेजरमेंट नबा दीटा को मिसउतले हमको z मिलियो. ओके so let's consider the errors. Let's consider the errors. ओके सो एरर कंसीडर कले z रे किछटा एरर रहइबो
ତାକୁ ମୁଁ ଡେଲ୍ଟା ଜେଡ୍ ଲିଖିଦେବି। ଏକ୍ସରେ କିଛିଟା ଏରର ରହୁଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ଲିଖିବି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ୱାଇରେ କିଛିଟା ଏରର ରହୁଥିବ ଡେଲ୍ଟା ୱାଇ ଲିଖିବି ତାକୁ, ରାଇଟ୍? ସୋ if we see z plus delta z, ଆଣ୍ଡ ଏପଟେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ହିଁ ଅଛି, ଅଧିକ କିଛି ହେଇନି। ସୋ ବନ୍ଧନୀ ଆରାମସେ ଖୋଲିକି ଏମିତି ମୁଁ ଲିଖିପାରିବି, ରାଇଟ୍? ସୋ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଛେ z ଯାହା x ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସେୟା, ତ ସେଇ ଦୁଇଟା ଆମେ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବା। ସୋ ଆମକୁ ମିଳିଯିବ କ'ଣ, ଡେଲ୍ଟା z ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା x ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟା ୱାଇ। ସୋ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ଆଡ଼ିସନ୍ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଏରର୍ ଗୁଡ଼ା ବି ସାଧାରଣ ଭାବେ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଏଠି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁଲ ଲେଖିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ସବୁଠି, ରାଇଟ୍? କାରଣ ଯେଉଁ ଆମର ଏରର୍ ଗୁଡ଼ା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିପାରେ। ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ଡେଲ୍ଟା ଜେଡ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ ମାଇନସ୍ ଡେଲ୍ଟା ୱାଇ। ସୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରର୍ କେତେ ଆସିବ? ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରର୍ ପସିବଲ୍, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ଟା କ'ଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ରେ ହିଁ ଆସିବ, ରାଇଟ୍? ତାକୁ ଆମେ ଲିଖିପାରିବା ଡେଲ୍ଟା ଜେଡ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ is equal to delta x plus delta y, right? ଦୁଇଟାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ହିଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏରର୍ଟା ଆସିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏରର୍ ଇନ୍ ଡିଫରେନ୍ସ। ସୋ ଏରର୍ ଇନ୍ ଡିଫରେନ୍ସରେ ସେମ୍ ଜିନିଷ ନେବା, ଲେଟ୍ ଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି z is equal to x minus y. Okay, considering errors, considering errors, we will have z plus delta z is equal to plus or minus, right? X plus or minus delta x negative of y plus or minus delta y, right? So again the same process, z plus delta z is equal to x and y को ମୁଁ ଏକାଠି ନେଇ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି y ର ସାଇନ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ରାଇଟ୍? x minus y ହେଇଯିବ, x minus y ହେଇଯିବ, and ଏଠି ମାଇନସ୍ ସାଇନ୍ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏଇଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ, ରାଇଟ୍? ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई और प्लस और माइनस, राइट? सो सेम जिनस z सहित x माइनस वाईटा कैंसल आउट हो एंड वी विल गेट डेल्टा प्लस और माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस और माइनस डेल्टा x माइनस प्लस डेल्टा y. ओके, सो इठी भी मैक्सिमम एरर केते आसीबो, मैक्सिमम पॉसिबल एरर will be delta x plus delta y. It is same as the addition, right? Addition रे हम जति पाइले maximum error, subtraction रे भी सेतिकी ही आसीबो. Okay, next देखिबा error in multiplication. So let's consider a quantity z is equal to xy. Okay, and with errors it will be z plus or minus delta z is equal to x plus or minus delta x into y plus or minus delta y, right? So here we can write z plus or minus delta z is equal to, we have to multiply this, right? So on multiplication we will get xy
plus or minus x delta y plus or minus delta xy, and the last term will be plus or minus delta x into delta y. So z plus z delta z, we can write it as is equal to xy plus x delta y plus or minus delta xy. So we can neglect this term. Okay, this term, this term can be neglected. ଏଠି ତମେ क्वेश्चन करियो कौन पे हमें नेग्लेक्ट करे ना डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई जो एरर गुड़ा आसुची से गुड़ा बहुत ही छोट, राइट, वेरी स्मॉल क्वांटिटी. सो जितने आम बहुत स्मॉल क्वांटिटी जोड़े को मल्टीप्लाई करिया हमको जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यूटा मिल सेटा ताठू भी स्मॉलर हम, राइट. फॉर एग्जांपल मुझे 0.2 को 0.2 सहित गुणिबी ताले मु पाइबी केते 0.04. 0.04 टा 0.2 टू बहुत कम, राइट. सेमती एरर जो हमरा आसुची सेटा बहुत ही नेग्लिजिबल, माने 0.001 into 0.001 ଆମର ଏରର ଆସିଛି और 0.002 ତ ମୋର ଯେତିକି ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ କରିଲେ ଆସିବ କେତେ 0.000002, ରାଇଟ୍. ସୋ ୟା ତୁଳନାରେ 0.001 ତୁଳନାରେ 0.002 ତୁଳନାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମଟା ମୁଁ ଯା ପାଉଛି ସେଟା କେତେ ଛୋଟ, ରାଇଟ୍. ସୋ ସେଇଟା କିଛି ଆମର ଫରକ ପକେଇବନି. ସୋ ଏଇ ଟର୍ମଟାକୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିକି ଏତିକି ଲେଖିପାରିବା. एंड ताकू जदि हमें फाइनलाइज करिया z को x y एपटे कैंसिल आउट कर देबे डेल्टा z वी विल गेट प्लस और माइनस डेल्टा y x प्लस और माइनस डेल्टा x y, राइट. दिस विल बी प्लस और माइनस डेल्टा z. ओके, दिस विल बी आवर एरर इन मल्टीप्लिकेशन. एंड फॉर मैक्सिमम वेट एठी हमें आउ गोटे भी काम कर परिया कौन ना डेल्टा z को ना हमें बोथ साइड को अगर z रे डिवाइड कर दवा. ओके, 1 by z into delta z is equal to 1 by z into plus or minus x delta y plus or minus y delta x, right. z रे डिवाइड कर परिया एठी मु z बदल रे केते लिखि परिबी xy लिखि परिबी 1 by xy is equal to plus or minus x delta y plus or minus y delta x, right. सो एठी मोर आसी जीवो केते फाइनल टर्म ना डेल्टा z by z is equal to एठी देखो एठी x x कैंसिल आउट हो and we will go with delta y by y and एठी हमर केते आसीजो सेम y y कैंसिल आउट हो delta x by x, delta x by x. Okay, so this will be our error. या अपेक्षा ए टर्मटा अपेक्षा एटा इजियर टू रिमेंबर. सो एटा को हमें फाइनलाइज करिया, राइट. सो एठी मैक्सिमम एरर केते आसीबो maximum possible error, maximum possible error is equal to delta z by z सेम जिनस सब जगह पॉजिटिव नेले हमर मैक्सिमम आसीबो x टर्म को आगे लिखि दवा ठीक है, सॉरी माइनस रहबो, राइट. डेल्टा y by y हला एटा हे जो हमर मैक्सिमम पॉसिबल एरर. सो नेक्स्ट हमें देखिया एरर इन डिवीजन पूर्व हमें देखिया आगो बाइनोमियल थ्योरम. ओके, सो तमे 10th लेवल रे होल स्क्वायर पढ़तला, राइट. लेट मी आस्क यू 1 plus x रो होल स्क्वायर केते 1 plus 2x, सॉरी 1 plus x square plus 2x जेमति भी लिखि पारे, सेमति मु तार पछरी 1 plus x रो क्यूब एटा भी पढ़छ 10th लेवल रे, राइट. केते आसीबो 1
x cube 3x whole into 1 plus x, right? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ତମକୁ ପଚାରିବି 1 plus x ର ପାୱାର 7, ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଗୁଣି ଗୁଣି କହିବ କି? ନାଇଁ। ମୁଁ ଧର ପଚାରିବି 1 plus x to the power 9 or 10 or 19, ଏମିତି କିଛି ବି ଗୋଟେ ପଚାରିଦେବି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟେ, ତମେ କ'ଣ ସେତେ ବାଟ ଯାଇ ଗୁଣି ଗୁଣି ଲେଖିବ କି? ନାଇଁ। କିମ୍ବା ଫର୍ମୁଲା ବି ପୁଟ୍ କରିପାରିବ କି? ନାଇଁ। ସେଠି ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ କିଏ ସେ? ନା ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ୍। ଓକେ, ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ୍ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଦିଏ, ଜେନେରାଲ ଫର୍ମୁଲା, ଯୋଉଟା କି କହେ 1 plus 6 to the power n ଥିଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ଆସିବ? ନା 1 plus nx plus n whole into n minus 1 ର square divided by 2 factorial into x plus n whole into n minus 1 into n minus 2 divided by 3 ର factorial into x square plus n minus n whole into n minus 1 whole into n minus 2 whole into n minus 3 divided by 4 ର factorial into x to the power cube and so on. Okay, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 1 plus x to the power n ର ବାଇନୋମିଆଲ ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍ ବୋଲି ବି ୟାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। এই ଫର୍ମୁଲା ପୁଟ୍ କଲେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ହାଇଏଷ୍ଟ ପାୱାର ଯେ ଲେଖିପାରିବା। ସୋ ଏଠି ତମେ ପଚାରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ କ'ଣ, ରାଇଟ୍? ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲଟା ସିମ୍ପଲି କ'ଣ ନା ମଲ୍ଟିପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ 1, ଯେକୌଣସି ନମ୍ବର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଦେଇଥିବ ସେଠୁ 1 ଯାଏଁ ଗୁଣିଲେ ଯେତିକି ଆସେ ସେଇଟା ହେଉଛି ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ। ସୋ 2 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ କେତେ? ନା 2 into 1 is equal to 2, ରାଇଟ୍? 3 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ କେତେ? 3 into 2 into 1 ଆମର ଆସିବ 6। ସେମିତି 4 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ଯଦି କହିବ, ସେମିତି 4 into 3 into 1, 3 into 2 into 1 କେତେ? 24 and so on। 5 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ସେମିତି 5 into 4 into 3 into 2 into 1 ଆସିବ ଆମର 120, right? So generally n ର factorial is equal to n whole into n minus 1 whole into n minus 2 ଏମିତି ହେଇ କୋଉଟା ଯାଇ ଯିବ? into 3 into 2 into 1 ଯାଇ ଯିବ। n ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଛୁଆ ପଛୁଆ 1 ଯାଇ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେବାକୁ ଆମେ ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ? ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ। ଓକେ, सो हमको बाइनोमियल एक्सप्रेशन बा फॉर्मूला तुम जहाँ भी कही पार हेल्प करे कौन ना जेकोसी गोटे टर्म रो हायर पावर जाना को हेल्प करता है। ओके, सो ये आम आउ गोटे आम फिजिक्स रे गोटे जिन यूज करूँ कौन ना बाइनोमियल एक्सपेंशन रे जो अपर टर्म गुड़ा आसे जदि आमर इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, ओके, एठी मु जो लिखुनी 1 plus x, ये जो 1 plus x रे x टा जदि 1 टू बहुत ही सान होता है ताहले आमे कौन करूँ ना अपर टर्म गुड़ा जो रोची x रो माने x स्क्वायर x क्यूब x फोर्थ और सो ऑन जो टर्म गुड़ा आसुची टीसी आर नेग्लिजिबल आर नेग्लिजिबल। एटा हमें फिजिक्स रे करू। ओके, फॉर आवर इजीनेस हमको इजी हवा पे ही हमें ये जिनसटा करू कौन ना एठी जो हमें देखुचे वेट एठी भूल अच्छे एक्चुअली सॉरी। ओके, एटा x रहिला 1 plus nx एठू x स्क्वायर x क्यूब एंड x फोर्थ तमे करेक्ट कर दो निज नोट्स रे। ओके, एटा होची बाइनोमियल एक्सपेंशन। एठी हमर फिजिक्स रे हम कोन करू ना जो x स्क्वायर असला x क्यूब असला और x फोर्थ असला से टर्म गुडा को हमें नेग्लेक्ट करतु कारण एगुडा हायर ऑर्डर टर्म अछि एंड जदि जोडे स्मॉल क्वांटिटी को मु मल्टीप्लाई करछि तार स्क्वायर काढिया पे सेटा कोन छोटो ही जो आमे देखितले या पूर्व एग्जांपल रे मु धर 0.1 रे स्क्वायर काढुछि से कोन आछि 0.00
01 पड़े आसी राइट सेमती 0.001 स्क्वायर काढिबे जदी ताले 0.0001 आसी राइट ना ना आउरी जोड़े जीरो जोड़े जीरो वन आसी तो एटा बहुत ही स्मॉल हो जाउछे तो तार क्यूब नेले तार फोर्थ नेले से आउरी भी स्मॉल हो जो सो सेगुडा नेले हमर कोनोसी फरक पड़िबो नाही मेन जिंस हमर 1 प्लस nx रे ही आसी जिवो राइट सो हमें फिजिक्स रे कोन लिखु ना if x is very less than 1 then what we do is x square x cube x 4 term are neglected okay so we can write 1 plus h to the power n is equal to 1 plus nx but the condition here is where x is very small than 1 x टा 1 टू बहुत छोट हेले ही जाई या हेई पारिबो कारण 1 टू बड़ हे गेले तार स्क्वायर टर्म गुडा ताठो अधिक आसियो राइट 2 रो स्क्वायर 4 राइट 2 रो क्यूब 8 एटा 2 टू अधिक आसी किंतु मु जदी 0.2 नहीं जाउची 0.2 रो स्क्वायर 0.04 आसियो 0.2 रो क्यूब 0.00008 आसियो राइट और आउट इज 08 आसियो सो एटा बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी एवडा को हमें नेग्लेक्ट कर परिया किंतु जदी x टा 1 टू बड़ होची ताल ताको हमें ग्रहण करिया एति हितला कथा एग्जांपल नीजे एग्जांपल 1.002 रो मु धर क्यूब काढिया बुझिबी एटा को मु कोन लिखि परिए 1 प्लस 0.002 रो क्यूब एठी हमें एबे बाइनोमियल एक्सपेंशन पके परिया देखो एठी हमर कोन थिला 1 प्लस x टू द पावर n रा हमर वैल्यू केते आसियो 1 प्लस nx आसियो सो 1 प्लस nx मु जदी लिखि 1 n एठी केते 3 होची हमर n 3 into x होची 0.002 0.002 हमर आसियो केते 1 प्लस 0.006 एति की ही आसियो 1.006 तमे एटी कहबो जो मु नेग्लेक्ट करछि टर्म गुडा सेगुडा केमति अफेक्ट करनी देखिया हमरो कैलकुलेट करके देखिया सो एटी जदी मु 1.002 into 1.002 into 1.002 करछि हमरा आसियो केते 1.006 राइट एटी हमरा आछि 1.006 तो एठी जो नेक्स्ट टर्म गुडा आसुची हमर एठी जो 1 2 एगुडा आसुची एगुडा हमर एठी आसली नाही जेहेतु हमें हायर ऑर्डर टर्म गुडा को नेग्लेक्ट करछे सो नेक्स्ट हमें देखिया एरर इन डिविजन्स ओके डिवाइड कला बेले हमर एरर केमति आसे सेटा हमें जेहेतु हमें बाइनोमियल एक्सप्रेशन जान परले ताकू ही यूज करी हमें एरर इन डिविजन्स काढिया सो लेट्स कंसीडर z is equal to x by y right considering errors z plus delta z plus or minus delta z is equal to x plus or minus delta x divided by y plus or minus delta y right so एठी मु लिखि परिबी z plus delta z is equal to एठु मु x टा कॉमन नहीं परिबी राइट x कॉमन नेले मोर आसियो केते 1 plus or minus delta x by x and y कॉमन नहीं जिबी 1 plus or minus delta y by y राइट सो एठी हमर कोन हे परियो ना z plus delta z plus or minus delta z is equal to ए जो x by y रहउची एठी ओटे x by y रहउची ताकू मु z बोली लिखि परिबी z into
1 plus or minus delta x by x into ଏଇଟା ଆମର ତଳେ ରହୁଛି ଟର୍ମଟା ମୁଁ ତାକୁ ଯଦି ଉପରକୁ ନେବି ତାର ପାୱାରଟା -1 ହେଇଯିବ 1 plus or minus delta y by y, right, to the power -1 ଏଠି wait ହଁ ଏଠି ଧର ମୁଁ ଦି ପଟ ସାଇଡରେ ଏବେ କଣ କରିବି ନା z କୁ ଡିଭାଇଡ କରିବି ଓକେ z plus delta z divided by z ଆଉ ଏପଟେ ବି ଡିଭାଇଡ କରିବି ଏଇ z ଟା କଟିଯିବ କେବଳ ଆମର ରହିଯିବ କେତେ 1 plus delta x by x and ଏଠି ରହିଯିବ 1 plus or minus delta y by y to the power -1 so ये जो टू दी पावर -1 टर्मटा रहुची ସେଇଠି ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା କଣ ନା ଆମର ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରम ରେ କଣ କହିଥିଲା 1 plus x to the power n ଥିଲେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ ନା 1 plus nx ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ସो ଏଠି ଏପଟେ z plus delta z by z ସେମିତି କୁ ସେମିତି ରହିଥିବ ଏଠି ଆମର ନେଗେଟିଭ ଟର୍ମ ନାହିଁ ସो ଆମେ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦିଅ କେବଳ ଏଇ ଯୋଉ ଟର୍ମଟା ରହିଛି ଲାଷ୍ଟ କୁ y ଟର୍ମଟା ସେଠି ଆମେ ବାଇନୋମିଆଲ ଥିଓରମ ୟୁଜ କରିକି ଲେଖିବା କେତେ ଏ -1 ଟା କେବଳ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଇନଟୁ डेल्टा y by y ହେଇଯିବ ସो ଆମର ଆସିଯିବ କେତେ 1 प्लस और माइनस और प्लस डेल्टा y by y राइट सो एबे सिंपली z को z रे डिवाइड कले 1 प्लस और माइनस डेल्टा z by z एंड इटी मल्टीप्लिकेशन करिया 1 प्लस और प्लस डेल्टा y by y प्लस और माइनस डेल्टा x by x देन माइनस और प्लस डेल्टा x डेल्टा y डिवाइडेड बाय xy सो सेम जिनस एटी डेल्टा x डेल्टा y टर्म गोटे रहउची सेटा को हमें नेग्लेक्ट कर परिया z टू डेल्टा x डेल्टा y बहुत ही छोटो दिस टर्म विल बी नेग्लेक्टेड राइट दीपटू 1 1 कैंसल आउट हो जाए and we will be left with delta z by z is equal to plus or minus तो okay plus or minus delta x by x minus or plus delta y by y okay this is the error we get in divisions okay easy to understand and एटी जदि तमे maximum error काढिया बुझिबो केते आसीबो maximum error possible is equal to delta z by z is equal to केवल पॉजिटिव टा नबा delta x by x plus delta y by y this will be our maximum possible error okay this was all about error analysis एठी हमरो error analysis कंप्लीट होची नेक्स्ट आगो गोटे केवल क्वेश्चन टे ट्राई कर दो क्वेश्चन टे कर देले तुमरा कांसेप्ट टा क्लियर हो जाओ ओके ओके सो एबे गोटे क्वेश्चन देखि दो एंड वीडियो टा वाइंड अप करिया सिंपल क्वेश्चन अछि कौन देछि टू डिफरेंट masses आर डिटरमाइंड एज 23.7 प्लस और माइनस 0.5 ग्राम सेटा को मु धर m1 नै जिवि हमरा आसीयो केते 23.7 प्लस और माइनस 0.5 ग्राम ओके एंड नेक्स्ट मास टा को m2 नै जिया जोटा कि आसीयो 17.6 plus or minus 0.3 gram okay what is the sum of their masses sum माने को addition right m1 plus m2 so हमें जानले को addition थिले ए जो absolute value टाको आगो मिसई दवा 23.7 plus 17.6 मझे प्लस और माइनस दे दवा एंड एरर टाको मिसई की लिखि दवा 0.5 plus 0.3 राइट हमरा आसजिव केते 0.7 0.6 मिसिले 0.3 गोटे जीव एपडू 17 23 मिसिले 40 41.3
plus or minus 0.8 grams. Okay, এটা আসছে আমরা sum of their masses. Next ଆଉ ଗୋଟେ question ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, two resistances R1 ଏତିକି and R2 are connected in series. Series connection, resistance ମାନେ କଣ ପ୍ରତିରୋଧୀ, ବିଦ୍ୟୁତ ଚାପ୍ଟର ରେ ପଢିଥିବ ପ୍ରତିରୋଧୀ ବିଷୟରେ, ରାଇଟ। ସିରିଜ ରେ ଅଛି R1 and R2, ओके। तापर सर्किट जहाँ भी था ସେଥିରେ ଆମର ଏବେ କିଛି मतलब ନାହିଁ। सो R1 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଦେଇଛି 100 प्लस और माइनस 3 ओम, R2 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି 200 प्लस और माइनस 4 ओम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बचे एमाने सीरीज रे अछंती, ओके। व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट सीरीज रे थिले कोन सिंपली मिसाण ही जो, राइट, R1 प्लस R2। सो एठी भी से 100 आउ 200 मिसी के लिखि दवा 300 प्लस और माइनस दवा, एठी को 3 प्लस 4 रही जो एरर पार्टा हमरा आसीबो 300 प्लस और माइनस 7 ओम हमरा आसीबो आर इक्विवेलेंट, ओके। सो विथ दिस द वीडियो एंड्स हियर। ये वीडियो रे हम कौन देखले, एरर्स देखले, तार टाइप्स जानले, कॉजेस जानले, कौन पे एरर सृष्टि हुए एंड एनालिसिस कले, तार कैलकुलेशन कले, राइट। तो आम जानिले ये वीडियो रे। सो विथ दिस फिजिकल वर्ल्ड आउ मेजरमेंट चैप्टर, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट चैप्टर ये जो मेजरमेंट पार्टा रोची, मेजरमेंट पार्टा हमर पूरा कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो रे हमें फिजिकल वर्ल्ड देखिया, ओके, फिजिकल वर्ल्ड देखिया ता सहित मु भाई मैथमेटिकल टूल्स भी सेही वीडियो रे पढ़ी दवा, ओके। मैथमेटिकल टूल्स जेहेतु हमर मैथमेटिकल मैथमेटिकल टूल्स जेहेतु हमर फिजिक्स पढ़िया पे बहुत ही इंपोर्टेंट अटे न्यूमेरिकल सॉल्व करिया को, एंड बेसिक पार्ट्स हमर मैथमेटिक्स ही रहता है फिजिक्स रे। तमे कह परियो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स जेहेतु, तो एगुडा हम पे बहुत इंपोर्टेंट अटे, सेगुडा पढ़ी सारे ही हमें हमर नेक्स्ट चैप्टर को जिया, नेक्स्ट यूनिट जोटा कि हमर काइनेमेटिक्स रही, बेसिकली हमर मेकानिक्स पार्टटा हमें स्टार्ट करिया, ओके। सो तापूर्व हमें फिजिकल वर्ल्ड जोटा कि हमर फिजिक्स को गोटे इंट्रोडक्शन टाइप रही जिवो, एंड ता सहित हमें मैथमेटिकल टूल्स भी देखिदवा जो थे कि हमें बेसिक अलजेब्रा मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री एंड बायनोमियल थ्योरम तो ये पढ़देले से भी इंक्लूड करदवा आउथरे, ओके। लॉगरिथम्स विषय जानिया टिके, एंड मेन पार्ट जो हमर होची कैलकुलस, ओके, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशंस सेटा देखि दवा, एंड ता सहित मैथमेटिकल टूल्स भी हमर कंप्लीट जो नेक्स्ट हमें काइनेमेटिक्स को जे, ओके। सो एटी वीडियो को वाइंड अप करिया, तुमको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल रो लिंक था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जो, ताको सेथरे जे ऐड हे जो सेथरे मु विभिन्न जिंस शेयर करी, ओके। सो दिस वाज द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।